Mana nih? Alhamdulillah. Awas mbak, kena HP mbak. Awas kena HP nih bunda ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman tadi kakek. Pelan-pelan ya. Peace. Teman tadi kakek. Peace. Teman tadi kakek. Deh. Mbak Yoyo batuk. Nah, pintar. Minum dulu. Oke. Ini minum dulu, nak sayang. Pintar. Sayang dulu mbak, adik udah pintar mbak. Ya sayang.